Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Kalau di kesempatan sebelumnya kita telah membahas tentang bagaimana perjalanan fikih Islam dari masa Rasulullah SAW, kemudian masa sahabat, masa tabi'in, tabi'ut tabi'in, kemudian masa-masa yang dimana di situ ada empat madhab Imam Abi Hanifah, kemudian sampai kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, kali ini kita akan sedikit menceritakan kisah ya dari Imam Abi Hanifah, yaitu muassis daripada madhab Hanafiyah. Nah, tentunya kita mungkin di antara kita ada yang tahu banyak tentang Imam Abi Hanifah, atau beberapa kita juga masih atau belum pernah mendengar cerita tentang Imam Abi Hanifah. Nah, oleh karena itu di sini saya ingin menyinggung cerita Imam Abi Hanifah. Imam Abi Hanifah atau beliau juga disebut dengan nama beliau adalah Nu'man bin Thabit. Nama beliau Nu'man bin Thabit. Nu'man itu nama beliau asli. Kemudian Abu Hanifah itu kunyahnya. Dan Thabit itu bapak beliau rahimahullah ta'ala. Imam Abi Hanifah rahimahullah ta'ala dilahirkan di Kufah bertepatan pada tanggal 80 Hijriah, kemudian meninggal wafat pada tahun 150 Hijriah. Nah, yang perlu kita ketahui dan mungkin suatu yang baru yang kita ketahui bahwasanya Imam Abi Hanifah itu beliau ternyata aslinya itu bukan orang Arab gitu. Kan, tapi beliau itu orang ajnabi gitu, orang selain Arab, yaitu dari Persia. Yaitu dari bapaknya namanya Sabit, kemudian kakek beliau namanya, ada yang mengatakan Marjuban. Marjuban ini adalah keturunannya, beliau memiliki keturunan. Memang keturunan beliau itu bisa dikatakan keturunan yang ningrat lah, yang mulia gitu di kalangan Persia itu. Berasal dari keturunan bangsawan yang tinggal di Kabul, yaitu ibu kota Afghanistan kalau sekarang gitu ya. Nah, itulah asli beliau dari situ. Nah, jadi beliau bukan orang Arab, tapi orang Persia yang mendalami Islam, sehingga beliau menjadi salah seorang ulama yang terkemuka dan bahkan menjadi rujukan bagi kaum muslimin. Nah, nama beliau Nu'man, kemudian nama bapak beliau Thabit, kemudian nama kakek beliau Al-Marzuban. Kemudian beliau juga ya, waktu kita berbicara tentang ini aja perjalanan beliau mencari ilmu. Nah, beliau itu terkenal dengan orang yang zuhud dan wara, dan juga beliau terkenal orang yang jarang ya tidur malam, sedikit sekali gitu. Karena apa? Beliau habiskan untuk beribadah pada Allah dan untuk mengkaji ilmu-ilmu syar'i. Nah, di awal perjalanan beliau menuntut ilmu itu beliau menekuni bukan fikih pertama kalinya, ya kan? Kalau mungkin para kawan-kawan sekalian mungkin menganggap beliau ini menekuni pertama kali itu fikih gitu. Nah, tidak demikian. Tetapi beliau menekuni ilmu kalam, ilmu tentang akidah. Sampai-sampai beliau jago berdebat dengan para penganut mazhab-mazhab akidah seperti Jabariyah, Qadariyah dan lain sebagainya. Itu beliau sangat mumpuni. Nah, sampai beliau dinasihati oleh Imam Sya'bi. Kata Imam Sya'bi, beliau bukan ahli hadis serta juga ahli fikih. Wahai Imam Abi Hanifah, tidaklah engkau mencari ilmu fikih, itu kata Imam Sya'bi, menasihati Imam Abi Hanifah. Kemudian Imam Abi Hanifah setelah dinasihati secara dalam oleh gurunya, beliau menekuni fikih dan bermajlis di majlisnya Imam Al-Hammad bin Abi Sulaiman.
Nah, beliau Hamad ini beliau termasuk seorang faqih ya, faqih ahli fikih dan gurunya Imam Abi Hanifah. Nah, sampai-sampai Imam Abi Hanifah itu saking giatnya beliau untuk menghadiri kajian-kajian fikih, beliau itu sampai kata Imam Hamad bin Abi Sulaiman itu la yajlis bihidai illa ghairu Abi Hanifah. Ya, kata beliau tidak boleh duduk di sampingku ini, di samping ya kan, kalau beliau Imam Hamad sedang bermajlis yang mengajarkan ilmu-ilmu fikih dan sebagainya, itu tidak ada yang dapat duduk di samping beliau, ya tidak boleh kecuali Imam Abi Hanifah. Maka sang guru memberikan tempat yang istimewa karena kesungguhannya Imam Abi Hanifah, kemudian kecerdasannya ya. Nah, itulah sedikit tentang gigihnya perjalanan menuntut ilmu Imam Abi Hanifah. Nah, sampai-sampai kata Imam Syafi'i ya, barang siapa yang menginginkan arodal ilmu fikih ya, ilmu fikih, barang siapa yang menginginkan ilmu fikih, maka dia apa? Fahuwa iyalun ala Abi Hanifah, maka dia butuh terhadap Imam Abi Hanifah, butuh ilmunya Imam Abi Hanifah. Kenapa? Karena beliau ini kalau bisa dikatakan ini ya, dengan pernyataan Imam Syafi'i, seolah orang yang ingin belajar fikih itu harus mengetahui terlebih dahulu pemikiran-pemikiran Imam Abi Hanifah, karena banyak sekali pemikiran Abi Hanifah, fatwa-fatwa beliau yang berkesan, yang mempengaruhi pemikiran-pemikiran para fuqaha dan yang menjadi pertimbangan gitu. Kenapa? Beliau termasuk pelopor tentunya. Dalil-dalilnya, kehujahan beliau ketika berdebat, beliau menjadi pelopor tentang hadis-hadis Nabi, bagaimana menjelaskannya, bagaimana menjadikannya sebagai hujah, bagaimana beliau menjawab pertanyaan-pertanyaan atau syubhat-syubhat, dan inilah yang dibutuhkan oleh para ulama fikih pada umumnya. Nah, maka wajarlah saja bila Imam Syafi'i rahimahullah taala beliau mengatakan barang siapa yang menginginkan untuk belajar fikih, maka ketahuilah fikihnya Imam Abi Hanifah. Nah, kalau kita mempelajari fikihnya Imam Abi Hanifah, maka di situ sangat terbuka bagi kita, sangat terlihat bahwasanya fleksibelnya fikih Imam Abi Hanifah dan independennya pemikiran beliau, sehingga mengilhamkan kepada fikih Islam metodologi yang baru gitu, yang diwariskan oleh Abi Hanifah kepada muridnya, bahkan bukan hanya murid saja, kepada lawan berdebatnya, kepada mazhab yang lain seperti itu. Nah, itulah kontribusi apa yang dikontribusikan oleh Imam Abi Hanifah terhadap fikih Islam ini. Nah, semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua, dan tentunya lebih memberikan keterbukaan pemikiran kita mengenai fikih Islam. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.